Okay, second game tayo. Airbox Hasla versus FCV Bullers. Sabi, the defending champion. Defending champion is in the court right now. Airbox. Wala nang Hasla pala, Airbox na lang. Defending champion natin sa season 1, Airbox versus FCV Bowlers. Yan. 50-50. Kung dito mo lang ako. Utang ko 2 last time. Wala na. Hindi, i-ano mo kasi sa kanya to, hindi naman sa atin yan. Jared to Escape. Escape, nice shot by Escape. Grabe. Uy, Escape, nagkakape lang, parang nagkakape. Marvin to Scott. Kinalabaw ang kalaban. Grabe naman. Escape. 2. Oy, teardrop. Marvin to Escape. Nakuha, bibilis nila. Escape again. Escape to Brian. Wala. Nakuha ni FCB Bowlers. Si Scott. Pass to Marvin. Ganda na. Pass to Jared. Wala. Putol. Wala. Nakuha ni Marvin. Nakuha ni Besto. Grabe si Besto. Natakot kay Scott. Pass to Marvin. Wala. Nakuha ni Escape. Pass to Besto. Kinaliwa. Wala. Sayang. Amistad. Nakuha ni to Villamor. To Edward. Wala. Masyadong malakas. Francis. Bawi tayo sunod. And 3.5. Mr. Joseph. Nakuha niya ang bola. Airbox again. Pinasa kay Escape. Pass to Besto. Wala. Last touch by Besto. Shout out kay Remard. Scott. Wala. Nakuha ni Jared. Nagmamadali si Jared. Naganap ng mapasahan. Nandoon na naman si Joseph. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Jared again.
Jared, wala. Nakuha ni Joseph. Joseph, wala again. Nakuha ni Marvin. Marvin nagdala ng bola. Marvin to Scott. Sabi, veteranong-veterano si Scott. Escape. To Brian, wala. Two points. Bye. Nandoon si Top. Grabe si Top, ang bilis. Brian to Jared. Foul by Scott. Besto. Walang foul na tawag. Doon si Scott. Nagmamadali si Scott. Easy move by Scott. Brian nagdadala ng bola. Brian pass to Besto. Nakuha. Nandoon na naman si Scott. Oy, binangga. Kinalabaw na naman ni Scott. Ikaw talaga, Scott, ha? Hindi kalabaw. Turo-turo to si si Scott, parang bupalo, Grabe to si Scott. Namamangga. Escape, umiwas ka. MJ 3-4 by Mr. MJ. Galing MJ. Uy, si Miloboy. Dito si Miloboy. Dito, De La Cruz. Wala. Nakuha ni Miloboy. Grabe. Parang si Loka lang, Scott. Nagpaano siya? Okay. Si Bisto, labas. Labas ka na, Bisto. Ready. Labas ka. Grabe ka, ang asa na Nelo. MJ, 2 points. Grabe si MJ. Back to back, 3 points and 2 points. Kondisyon. Hindi kasi uminom. Sabelio to Melo to De La Cruz to Carmona, wala. Kuha ni Kerly Gaspi. Erebito to MJ guarded by De La Cruz. Ni Hero, wala. May technical. Pumalakpak. Hindi yan papawis, Jeff. Hindi yan papawis. Technical si Jepoy. Deadlock tayo, 12 ball. Hero Bautista. Hero free throw. Wala. Sayang lang.
Iyan, wala. Carmona, wala. Nakuha ni Kerly Gaspi. Wala. Nakita ng referee. Carrying the ball. Melo Boy. Melo Boy. Doon si Carmona. Carmona. MJ. Foul, nakikita. May nakitang foul. MJ first row, pasok. Grabe si MJ. MJ lang. Kumakana lang si MJ dito. Maliit pero ano? Small but terrible. MJ again, wala. Nandun si Jared. Jared. Correct. Lutaw pa sa panganon akong migo. Mura akong migo. Tikila Janmil. Ah, grabe. Let's go. Lutaw kayo na imong amigo dong. Mbot nun sa ikikaon na niya. Gapas tingali niyang gikaon. Kay lutaw man kayo. Mikoy. Tanaw lang ka diya. Diya na lang ka. J-Poy. J-Poy nagdadala ng bola. Pinasa kay Melo. Melo back to J-Poy. J-Poy to Hero Bautista. Hero. Wala na. Intercept. May foul. Nakita ang referee. Grabe, habinao na chef. Oh, grabe yun. Samanday. Saman, asa na to dadon kay grabe man. Abihaning dyan Mikoy, oy, sigurag tanaw diya pa. Otsabelio to Ian. Wala. Otsabelio to Carmona, wala. Nakuha ni Erebito to MJ. Nandoon si De La Cruz. Nakita ng referee. MJ to Jared to Erebito to MJ umikot, walang napasahan. 14-13 lamang ng isa ang FC Ballers. De La Cruz to Carmona. De La Cruz MJ to Jared wala. Nakuha niyo Sabelio to Meloy Sabi, nandoon si De La Cruz, buti na lang. Grabe naman, grabing galaw naman yun. MJ to Erebito. Nandoon si Hero.
Hero to Heribeto. Heribeto, wala, mahina. End of the first quarter lamang ng tatlo ang FC Bowlers. Wala lang. Two. FCF. One, Si Brian nakakuha. Ina, naka-8. Joel. 16. Pasok. Cut dito na. Scott. Amistad. Wala. Masyadong malakas. Nandoon si Scott. Sabi naman. Lamang na ng 5. Scott guarded by Joseph. Pass to Marvin. Nakuha ni Hero to escape to Joseph. Nice shot by Joseph. Isa na lang ang lamang. Double dribble. Pinasa na, pinauntol. Violation yun, pinauntol niya. Napasahan. Hero. Sabi si Hero. Nagpakitang gila si Hero Bautista. Mga artista pala yung ano dito, mga player ng Airback. Oh, pasok. Sabi si Hero. Nag-step up si Hero. Wala yung mga kasama niya. Siya lang kumana. Hero ka talaga ngayon. Oh, siya pa rin. Sabi. Lamang na. Sabi si Hero. Pass to Edward. Nice shot by Edward. Joseph to Besto. Wala. Scott. Guarded by Escape. Masyadong malakas ang pasa ni Scott. Joseph. Nakuha ulit ni Scott. Besto. Nice lang, nabutan kayo eh. Sayang.
May sulat ka na lang sa kanya. Nasa siya magbuhat. Wala. Nandun si Kir. Grabe si Kir. Parang sumulpot si Kir ah. Parang may tagulilong yun ah. Hindi nakita. To Marvin. Marvin Agustin. Marvin. Pasto Edward. Grabe. Idol kita Marvin. Grabe ang pasa mo. Nakita mo si Edward. Pasto. Yay. Nakita. Sayang Ker, sayang Ker. Sayang. Isa lang ang kalamangan. Isa lang ang kalamangan ng FC Bowlers. Melo. Melo. Uy. Nakuha ni umikot. Wala, nakuha niya pa rin. Grabe. Butata by Besto. Besto, grabe. Scott. Pasto nga, grabe na. Butata. Butata na naman. Puro butata. Arnold. Nakuha ni Hero. Hero ka talaga, Hero. Hero. Uy. Hero Bautista to Besto. Besto. Uy, sayang. Wala na. Tumae, takbo yun. Punta CR. MJ. Wala. Muntik na. Nakuha. Nakuha ni Tob. Tob. 2 points by 6 na lamang ng nakuha ni Ian. Pinasa ni Escape. Escape, pinasa kay Eribito. Sabi, sigurado yan. Sure ball yan. De La Cruz, tumira ng 3 si De La Cruz. Escape. To Brian again. Brian. Nandun si Jared. Nice shot by Jared. Dalawa na lang ang kalamangan. De La Cruz to Ian. May tira yan. Wala. MJ. Sayang yun. Sa ano ko. Last touch by Carmona.
MJ. Nakuha ni Joseph. Nakuha ni Erebito. Erebito. Grabe si Erebito. Ganda ng bitaw. Deadlock tayo. Makalamang lang. Nandun si ano. Wala. Nakuha ni Joseph ang bola. To Escape. Escape. Pass to MJ. 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 Nice. Grabe. Ang ganda. Grabe. No look pass. Grabe. Nabuhayan yung ano, katabi ko. Otsabilio. Otsabilio to De La Cruz. De La Cruz. What a move by De La Cruz. Tutub. Grabe. Top. Ganda ng laban. Deadlock. 29 all. MJ. MJ to Joseph. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Carmona ang bola. Pinasa kay De La Cruz. Binilisan ni De La Cruz. De La Cruz tutub. Foul tayo dyan. Foul tayo. Oh, malapit na matapos ang ating second quarter. Nahan ko muna ng Oh, video pa. makita. So, first throw, pasok. Jimar Juanilio, shout out. David Abadiliao rito, shout out sa'yo. Watching from Qatar. 3 points. Grabe. 2 points lang pala yun. De La Cruz to Ian, Takan, Takan. Wala. Ay, sabi mo, ano, chef? Hmm? Ang sabi mo. Anong? Sabi mo. Ito, ano, Motorola. Escape to Erebito again. Erebito. Pinasa kay Escape. Grabe Escape. Grabe. Escape at saka Iskat pala to. Escape. Iskat. Grabe. Mga magagaling para mga Iska. De La Cruz. De La Cruz pass to Carmona. Carmona. Jambol. May jambol. A. Kanino A? Dito. Dito tayo. Right pull. 8. A daw. A. Airbox. 27. May 2. May 3. May 3 ano pa. Hindi. May 3 seconds pa na ano. Difference. Matitira pa yan 4 seconds. Position. 10. Wala. Nakuha ni Otsabilio. Nandoon si Tob. Tob. Wala. Otsabilio. Sayang. Tingnan. Tingnan mo napagod. Napagod si ano. Siya muna, sumakit pa ako. Hoy, gitna, FCB bowlers. Gitna, gitna. Scott, picture muna.
Sabi, ilan lang sila? 8 lang pala sila. Pero lumalaban ang ano, 31-33. Hero! 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 Sama mo kasi para may ano tayo, may mananonood. Walang nanonood sa ano ko eh. Bola ng FC. Milo Boy! The Luka in Qatar. Luka. Grabe si Milo. Scott na naman. Bang! Nagpakitang gilas. Saan si Milo? Wala. Si Elo. Grabe naman yun. Grabing liap na yun. Bisto. Si Bisto. Melo, wala. Nakuha ni Amistad. Pinasa kay Ian, wala. Yan mo na, dumipinsa ka na lang. Patirahin mo naman yung kasama mo. Ikaw talaga. MJ. Uy, muntik na. Scott to Marvin. Pass back to Amistad. Grabe naman yun. Grabe. Lamang na sila. Melo. Besto. Wala, mahina. Nandun si Amistad. Grabe naman yon. Grabe si Besto. Besto lang sa kalam. Mr. Besto is in the house. Nagpakitang gilas. Melo to Amistad. To Melo Boy. Nakuha ni Kerly Gaspi. To Besto again. Alam na yan. 3-point lead. Papa Doncic. Pass to Edward to Amistad. To Scott. Muntik ng matravel. Wala. Masyadong malakas. Masyadong malakas pa rin. Nangalabaw na naman. Abi talaga to si Scott. Allah si MJ. Nandoon si Kir. Nandoon si Amistad. Nandoon na naman si Scott. Scott na naman. Namangga pa. Wala. Out. Last touch. Abi. Scott talaga. Uy, grabe ang pasa. Binalik sa kanya, nawala. Mama sa ulo. Nandoon na. Uy, mahina. Nandoon si Jared. Jared Scott na naman. Tumira ng 3. Wala. Kier. Nandoon si MJ, pass to Kier. Grabe naman. Pasana yun. Sayang naman. Amistad. Ang bilis ni Amistad. Pass to Ian. Nandoon si Melo. Piso. Grabe. Piso. 40-41. Lamang ng isa. Besto again. Wala. Nandun si Melo Boy. Pass to Amistad. Sure ball na yan. 42-41. MJ. To Jared. Pass to Kier. To MJ. Tumira ng 3. Wala. Sayang, nakuha ni Edward. Pinasa kay Scott na naman. Scott to Melo. Uy,
Walang napasahan. Sayang. Balik. Let's go. Okay lang yan, okay lang yan. Bawi kayo sa sunod. Besto. Besto. Nakuha ni Amistad. 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 Titira yan. Grabe. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Si Scott pa rin. Siya lang pala titira. Airbox. Oh, next. Parang si ano lang, si Eloy. Parang si Eloy lang. Ganda ng laban. Thank you, 100, Chef. 120. 15K. MJ. Pass to Jared. Jared tumira. Wala. Nakuha ni Scott. Scott nandyan na naman. Grabe si Scott. Oh. Mamamangga na naman. Grabe na naman. Walang kasama. Siya lang. Oh. Hindi niya namamasa eh. Oh. Sayang. Nandun si Jared. Jared to Besto. Besto. Line ball. Basta. Maawa ka. Kulang na nga eh. Maliliit yung kalaban mo. Dapat coach na lang siya, hindi na naglalaro. Lumala yung babae. Yung dalawa. Pasok. Sige. Ayos lang. May bibig ka sila eh. Si Hero hindi naman kayo si Hero eh. Baba si Hero. Ay, nagkakita. Okay, Pisto. Pisto. Si Hero. Si Hero. Yan. Lamangan nyo nga yan. Kaya nga, lamangan nyo. Kasi. Eh, tira! Eskape, magpakitang gilas ka, Eskape. Kaya mo yan. Besto to. Wala. Grabe. De La Cruz. Grabe. Ano, ang galing. Wala. Nakuha ni Iribito. Iribito to Jared. Jared to Joseph. Tira. Eskape. Jared. Galing. Grabe. Galing sila. Nagpakitang gila si Jared, number 8. Luke. Blue ball. Laki na ng referee. 47-43, apat lang yan. Grabe, hindi nagpa kahit kulang sila ng tao. Laban pa rin ang airbox. Erebeto, mahina. Nakuha ni Otsabilio. Nakuha ni Tob. Tob pinasa kay De La Cruz. De La Cruz na-check up ni Joseph. Joseph nagmamadali. Joseph to Besto. Basic yan. Basic Besto. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Tupon. Lead. Oh, pag hindi pumasok yan, alam na. De La Cruz. To Tub. To back to De La Cruz. De La Cruz to Otsabilio. Otsabilio. Pumasok. Tinira. Wala. Nakuha ni Jared. May foul. Wala pala. Last touch lang. Escape, dalawa lang yan. Sabi, lumalaban ang airbox. Erebito, back to Escape, tumira. Bang! Grabe! Escape, lamang na naman ang airbox. Sabi, bumawi si Luke. 3!
si Lok, bawian lang. Grabe. Jared, si Jared. Escape. Wala silang napasahan. Dalawa na sila. Pass to Tub. Tub. Masyadong malakas. Nandun si De La Cruz. De La Cruz naghanap ng mapasahan. Nandun si Tub. Tub. Masyadong malakas. Sayang. Besto again. Besto. Besto. Grabe naman yun. Sayang. Hindi na complete. Sayang. Dalawa lang ang lamang ng FCB. FCB bowlers. Dalawa lang. Besto. Wala. Sayang. Second throw rebound. Pasok. Isa lang ang kalamangan. 1 minute and 8 seconds remaining. De La Cruz. De La Cruz to Tub. Tub to ano ba to? Number 10. Back to De La Cruz. De La Cruz. Grabe. Grabe De La Cruz. Pato Sabilio. Sabilio. Pinasa. Walang mapasahan. Doon ni Arnold. Oh! De La Cruz. De La Cruz, grabe. Nagpakitang gila si De La Cruz. Naitira naman eh. Besto to Erebito. Erebito. Nice shot by Erebito. 10, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Habi naman yun. Good ba yun? Good? Counted pala. Counted. Counted ng referee. Grabe talaga. Pag may oras, tira pa. Pumasok pa ang 3 points ni Luke. Luke De La Cruz. Grabe si Luke De La Cruz. Iba talaga. Basta may oras, tira lang. Last quarter tayo. Gitna. Last quarter tayo. MJ. Kasi laging kanilang bola. MJ. Grabe si Escape. Wala. Sayang. De La Cruz na naman. De La Cruz. Pass to Marvin. Masyadong malakas. Care to MJ. MJ. Naghanap ng mapasahan. Pinasa kay Besto. Bestos. Pinasa kay Escape. Escape tumira. Wala. Pinasa kay Lok Mihare. De La Cruz. Pinasa kay Scott. Scott na naman. Scott na naman. Oy, travel. Traveling yun. Ang bilis ng referee. Besto, jumper, wala. Kuha ni Arnold. To Scott na naman. Scott. Sumasayaw si Scott. Wala. Nandun si De La Cruz. De La Cruz to Scott.
Bang! 3 points by Scott. Grabe. Lumamang na sila ng 7. Eribito na gabi si Amistad to De La Cruz to Scott De La Cruz to Scott na naman. Wala na, napagod na si Scott. Sinabihan siya baba. Hindi na bumabalik eh. Eloy, hindi na bumabalik yung friend mo. Hindi na bumabalik. Care. Nice shot by Care. Kuha na naman ni Kape. Sayang. Kuha na sana yun. 58-55. Tatlo na lang ang kalamangan ng FC Bowlers. De La Cruz to Scott, back to De La Cruz. Grabe, ganda ng pasa. Grabe naman yun. Nandoon si Carmona. MJ. Grabe, nandoon si counted foul tayo. Grabe si Kir. Hindi umayaw. Hindi umayaw ang defending champion, Airbox. May bonus throw tayo. Care, bonus throw, pasok. Grabe, dalawan lang. Ang ganda ng laban. Ganda ng laban talaga. Nandoon si Edward. Uy, masyadong malakas. Wala. Grabe. Nabubuhayan ang fans dito. Kahit mag-isa lang siya, lumalakas. Solo. Grabe. Deadlock tayo, 60 all. Grabe, ang Airbox. Kahit sila, dihado ng tao. 7 lang, 7 kontra 10. Grabe, Airbox, defending champion. Lumalaban. So, lamang na sila, isa. 5 minutes and 34 seconds. Lamang. Grabe. Luke De La Cruz nagdadala ng bola. De La Cruz tutub. Nag-aabang to. Ang ganda ng pasa. Grabe. Nice look. Masyado kang mapanakit ah. Masyado kang mapanakit eh. Nice call rep. Laki-laki eh. Oh. Galing ng referee talaga. Hindi na gano. Nice rep talaga. Sinayang mo. Besto. First throw. Shoot. Uy! Sayang. Sayang naman. Last throw rebound. Besto again. Wala na naman. Nakuha ni Eribito. Nice shot by Eribito. Abe. 1 point lead by Airbox.
Pass tutob. Nakuha. Muntik na. Muntik na ma-intercept. Lamang ang hairbox ng isa. Ang ganda ng laban. Luke De La Cruz. Luke De La Cruz. Pass to Scott. Scott. Binangga na naman. Sayang. Grabe. Ginagamit ang laki. Oh, ginagamit ang laki niya. Yun yung MJ tumira ng 3. Wala. Nandoon si Kir. Nakuha ni Ian. De La Cruz na naman. De La Cruz. Guarded by MJ. De La Cruz. Tugapir. Tutug. Tumira ng 2. Wala. Nandoon si Ian. Nandoon si Escape. Nice shot by Ker Legaspi. Baliktara ng lamang. Lamang na naman sila ng isa. Hindi nagpapatalo ang defending champion. Grabe. Tub. Tub to Ian. Ian. Ian to Scott. Tumira ng 3. Buti na lang nandun. Ang ganda ng pasa talaga. Grabe assist ni Luke. 3 bira. Ano na? Grabe naman. Escape. To Erebeto. Erebeto. Nice shot by Erebeto. Uy! Sayang. Nandun na naman si Luke. To Scott. Ah, grabe. Lumalamang na naman. 3 na naman. Uy! May foul nakita ang referee. Last quarter na 3 lang liyan. 3 lang. Ha? Last quarter. 21. Second. Grabe naman yun. Ganda ng ano? Ganda ng pinakita ng dalawang team. 65-68 lamang na 3 ang FC Bowlers. Hindi din nagpapatalo talaga ang ano, defending champion Hairbox. La Hairbox. Asla. Hairbox. 3 lang yan. Care. First throw. Wala. Sayang naman yung mga free throw nyo. Sayang ang free throw nyo. Ipasok nyo lang. Pasok nyo lang. Uy, mahina. Sayang. 2. Isa na lang. Luke De La Cruz. Luke De La Cruz. Sabi ng coach. Hinay-hinay lang. Pass to Ian. Ian. Wala. Nakuha ni Besto. Nandoon. Oh, good. Wala. Huwag niyong pasahan kasi ano na yan, ang tuhod. Hindi na yung makatakbo. Si MD sana ang ano, tumakbo. Saka si Escape. Pwede na yon. Oh. Nandoon si Luke. Luke De La Cruz. Pass to Scott. Nakuha ni De La Cruz. Ah, grabe. Travel yun. Travel yun. Nag-step na. Nag-overstep. Mahaba pa yan. Mahaba pa. Mahaba pa si Besto. Yuy ka. De La Cruz. De La Cruz. Ginamit nilang oras. Grabe. Ginamit ang oras ni Scott kasi lamang sila. Lamang ng 3 ang FC Bowlers. FC Bowlers. Grabe. Pass to Duarte. Grabe. Grabe. Pasa na yun. Iba talaga. Iba talaga si Scott. Nice pass si Scott.
Gapir. Wala. Nakuha ni Besto. Uy! Ano ba naman yung ano? Sayang. Wala na kayong oras. Lamang ng 5. Sayang yun. Pagkakataon nyo na sana yun. Oh. Oh. Oras. Oras. Sabi ni Scott. Lamang tayo. Sabi ni Scott. Scott. Alam niya gagawin. Scott. Good. Naghahanap ka pa ng foul. Wala namang foul. Pass ball. Besto. Iyay ka! Sayang. Galing, gabi. 3 lang yan. Kaya pa. Mayroon pa silang ano. Mayroon pa silang oras. Wala yung mapasahan. Sayang. Hindi, pinasahan niya kasi si ano, hindi naman makatakbo yun. Dapat si Mingling. Okay, panalo ang FC Bowlers. 3-0 na sila. Airbox is 1-1. Score is 67-72. 5-point lead.